Te había domingo haces bobal tiempo yon ordinario. Pues bata jujun domingo tiscoponotitale kahval de Jesús. Te tacho el evangelio pues vascatic tascusle haltic. Le había domingo tascaitic batel hateuta San Marcos, zeta capítulo 1, versículo 29. Tatlabal 39. Hoy simcositos cobrar para que skaitic ti tajujun domingo o tajujun cacatis coponetic batel y kahvaltic. Tajujun tal tascopo tabontonik. Pero chapantic licontontic tascaitic liscope. Kus babai likahvaltic Jesús te bat te tasna batabula el bula anel tatasna ti smeik ti San Pedro kus balas posta ipto os pero kusili las pas likahvaltic Jesús las posta las kelti ipti anse ha hechutik votik avik akal naotik eptik kusi oy takusli haltik ubokola lo at ontonal Hechli kahvaltik tas no pohtalel tahtoltik itas iskoltotik batel. Escuchar la hayal itas chulkop kahvaltik Jesús la las nitas komsi. Hechotet boot muy mucho abola ba ipot. Lo mismo hech kahvaltik Jesús tas ni total el sventa oyuka vipal chapas bateli lekila chasabe bateli kusis kahni Diose. Ita yoshi tashibal charbutik bateli kahvaltik Jesús tamal kakal hibatla Ala lo que ya itite oitas nati taller manoti San Pedro, balas elik tibuchotik ipike, skotol tibuchotik abois baiki batik te boy kahvaltik Jesús. Kusi las pas no sogli kahvaltik Jesús hipostaban. Kusi skalmutik libotik es que tas anke kusi muyo bangutik akos postaotik ta kusli haltik. Mi oy kusi oy tawon ton nautik li ta kusli haltik oy li bokolale oy li choplehal oy kusi tas ochta yut kontontik. Bak intik botik tik ocheli li chople halta kontontike. Pero ako ang betik uswali batik tibinik ansetik buchotik ipik. Alalas ang beik bokoli kahvaltikese. Hi batik ep ti buchotik as anik li postaile. Hechotek boot iboon batik opontik li kahvaltik Jesus. Bakihana ba mi oy buchol na boonike mi te oy li kahvaltike. Batan al bokol taw nek kahval li kahvaltik Jesus. Tohkushutik tayon ton muyuk tes eloh ke chachan te ipot heche ten hatuk oyot muyuk likahvaltik Jesús tas postaban pero cositas ana ek likahvaltik batan no pujan totsan likan kosbali chameletik hitosik batel ma okte komik ma okte no la yalik te chacham oh te chahechuk oh muyuk hech listuki ke totsik batel hibatik bas elik likahvaltik Jesús tayosi banos chok oy kosisos la chalbotik Alolukilah las postaban li kahvaltik nautik posilu tiko sitik las pasanan ni kualtaban ni postaban li kahvaltik te chalbotik alaluk som to osh muyu to sakubem li osile kusilas pas li kahvaltik Jesus hibat basa hun lugar bu bas opon listote bas pas oración hechotik libo otik mo chono la helotik ma aknosh puro amtel o kusionot cositas pasli kontontik li cositas anita banumile. También li boon ako satik hunuk akal utahun domingo bako pontik li kahvaltik Jesús. Kusbalisto que bat baspas oración. Hechotek boot ma aknosh puro amtel chapasita banumil batan sa hunuk akalil sibenta chakopon de Diose. Kuchal porque li takus de hales kan que hoy Dios ta toholal. Skan hunuk akal Jasa batil sementa cha cinta lo ili Diose. Li avik akala li banumil. Nohem kosi ep kosi tas ba takuta li ta banumil. Kosi tas chayo havonton. Kelo li havonton li akus dehal. Mi uya sa obeskak ali li kahvaltike. Mi khanos hali kosi tas kan li beket li hali kosi chak ancha sa batil. Tibushak elete. También chano kosi bakahvaltik Jesus. Kopono li Diose. Ako Sihilan ni keluk sebenta kos otli Dios ta bontoni. Alaluk oy muyuk ta sihilan batik o muyuk puro ukositas bak ta konton tike muyuk tas osli kahvaltike. Satikos bay lahya butik kiltik komeli kahvaltik Jesus. Satik bate sebenta ako kopontik bateli kahvaltike. Hitzakal alaluk spasti oración. Nautik li kahvaltik Jesus epti buchutik tas aklinik batel ta saik bateli kahvaltik Jesus.
Kusi las pasicas bati Jesús hibat hitots bachol bes oplistote buy talumetik tanaetik hechotek livote ma apno shava ilis opli Jose ota ilelta kushlehal